Del martes, fecha 17 del mes de agosto, implementación del Sunday lockdown aquí en la ciudad de Zamboanga ay continúa hasta la fin del mes de agosto. Como prevención de esta amenaza de la enfermedad de COVID-19, especialmente que ahora tiene amenaza del nuevo COVID-19 variante. Cosa misma anuncia el alcalde de la ciudad, María Isabel Benclimaco Salazar, durante el virtual presser del lunes. Y media mo! The implementation of Sunday lockdown in Zamboanga City will be extended until the end of August 20 to 21 until August 2021 as part of our sustained preventive measures in light of the persistent threat of the new COVID variants of concern. So ay man-clarify kita din na di ating mga presser, mientras tanto, necesita gayud kita toma prekosyon. Mientras tanto, el mga guidelines na extension del Sunday lockdown que ay implementan na Agosto 22 y Agosto 29. Uwi ustedes. Aquellos lang mga individual quien ay anda na mga places of worship y aquellos mga health DRRM y security frontliners y mga individual di quien trabajo el Relatao na emergency situation el con quien lang ta permiti mandasale na casa na dia de Domingo. Mga bata edad de 17 anyos pa abajo hindi ta permiti mandasale na casa. El mga religious activities talimita lang na 30% el venue capacity. El mga groceries, supermarket talimita lang el servisyo para na mga health DRRM y security personnel. Mientras el mga public market y otro mga tiangge y tienda na diferente mga barangay debe esta cerrado. El mga restaurant, food servers, pwede lang akomoda mga food deliveries i take out. El dine-in strictamente debe prohibir. No hay mga public transportation, el que pwede man operate. El mga public y private beach resort, lo mismo el mga river resorts, incluido mga inland y mountain resorts. Y otro semejante establecimiento hindi ta permitiman operate na dia de Sabado y Domingo. Quarantine checkpoint ay continua y el barangay Sita Task Force junto con mga polis y otro mga force multiplier y dale direktibo al gobyerno lokal para estrictamente enforza con el mga GCQ guidelines y minimum health protocol o standards y el no RT-PCR no entry policy para ng mga inbound travelers incluido mga A4 or A4 ay continua siyempre implementa. Mientras tanto, para na diatun COVID-19 update también, base na datos del Agosto 20, el ciudad de Zamboanga tiene total de 137 COVID active cases, 11,638 COVID recoveries, mientras ya subía na 616 el número del mga persona que ya se le muerto por causa en esta enfermedad. Y media mo! 16 new confirmed cases are reported, 12 recoveries, and no additional death. The total confirmed case of COVID-19 in the city is 12,391. Of the active cases, 6 are admitted at the different government and private hospitals. 131 are at the different LGU isolation facilities. Of the 137 active cases, 121 or 88% are from the community. 1 person under police custody and 15 upward. News Timeline. Martes, fecha 17 del mes de agosto, total de 97 mga inbound travelers que nuay puede presenta mga RT-PCR test result na border del ciudad de Zamboanga na barangay Licomo, el con Kenya puede man intercept el mga autoridad del Agosto 15 mga pasada alas 10 hasta Agosto 16 mga pasada alas 6 del aga. Base na report o record del Zamboanga City Police Office. Yaman intercept con estos después a mediante chequeada que taase con estos na border donde presenta el mga personajes del City Health Office, City Veterinarian Office y City Tourism Office junto con el mga militar y police. Ya palya estos presenta el uno del mga requerimiento antes puede entrar na border del ciudad. El RT-PCR test, uno del mga requerimiento que necesita presentar el mga travelers antes puede entrar na ciudad por causa con el amenazo de COVID-19, lo mismo el diferente mga variant de este. Mientras tanto, del Agosto 16, magapasada alas 11 del aga hasta del Agosto 17, mag alas 8 del aga,
El mga personajes también del 74th Infantry Battalion ya puede también man intercept 75 mga travelers que nuay RT-PCR test. Por causa con este con mga travelers nuay permiti para manda entra na syudad de Zamboanga. Ya explica si City Health Officer Dr. Dulce Amor Mirabite si porqué tamanda sila bira con aquellos mga individual kung quien ta puede kuhita presenta peke RT-PCR test result y aquellos mga nuay RT-PCR test result na de estos mga lugar donde estaba. Imidya mo! We have to keep in mind that our policy is very simple. No RT-PCR, no entry. So, sinuway to RT-PCR result, hindi kontigo manda entra. News Timeline. Mga partners, del Miyerkules, Agosto 18, total de 142 mga inbound travelers que entra na syudad pasando el aeropuerto y pantalan local yaman intercept el mga autoridad después presenta de estos peke mga RT-PCR test result principia del mes de julio hasta agosto. Esa cosa también ya confirma si City Tourism Officer Sarita Sebastian durante el virtual presser. Según con Sebastian, kay na aeropuerto total de 61 mga travelers ya sila el con Kenya pwede man intercept. Imidya mo! If you talk about airport, from July to August, there were about 61 inbound travelers with fake RT-PCR negative test result. So, cosa el scenario alina airport? Al momento puede chequear, man counter-check at the City Health Office si fake LD RT-PCR test result, pues, taman issue kanila citation, que debería paga sila under the Treasurer's Office, y también taman na kanila bira na dila point of origin, donde tiene aeroplanos, taba Manila, y también Cebu. Imidya mo! Mientras na pantalan lokal talkansaya na total de 81. Imidya mo! Na seaport o na pantalan, July hasta August, este día, tiene poco más o menos 81. And the same is true, taman issue kanila citation, tapaga sila 5,000 pesos, y también tamanda kanila pira si donde man sila estaba. Imidya mo! Mientras tanto, explica también si Sebastián si cosa el proceso tapasa este mga inbound travelers si no hay round trip, el aeroplano y barco. Imidya mo! There are situations, especially at the airport, and some na seaport también, donde no hay turnaround trip. So, aquellos na airport, si no hay turnaround trip, tamanda kita kanila man stay na hotel at their own expense. Apenas sila está allá, tiene purista di siya allá. Y después, a la mañana, ta lleva kanila ulit na airport, ta recibi kanila ABSEC or Aviation Security Group para con el dila deportation process. Ang sinatandyan tase na seaport donde el Philippine Coast Guard tayo da kanaton y también el mga police. News Timeline. Mientras tanto, del lunes, Agosto 16, 35 na 46 mga senior citizen que está na home for the elderly al Kenya puede recibir de estos COVID-19 vaccines del Julio 23. El mention of vaccination ya encabezado City Health Office. Todo mga recipientes senior citizen ya pone con estos una bajo na screening para poder chequear el blood pressure antes con estos klaba bakuna. El mga elderly ya puede recibir el Janssen vaccines del Johnson & Johnson. El mga personajes del Home for the Elderly ta dale gracias por prioridad kaya dale kuno di ilang mga kliyente para poder recibir el COVID-19 vaccines. Mientras tanto, con el otro 11 mga elderlies que no hay poder recibir el vacuna contra COVID-19 amo por causa tiene estos mga colds, impermo, mientras los demás ya tiene resistance durante el vaccination y después ya man reschedule lang con estos na otro pecha. News Timeline. Mientras tanto, mga partners, Omento 40,300 doses de COVID-19 vaccine alega que na ciudad de Zamboanga del martes. Este mga bakuna amoyal eka 27 batch del COVID vaccine que alega na ciudad que entendido para na entero Rehiyon 9. Este cosa mismo confirma Local Health Support Division Chief de la Department of Health
Regional Office 9 si Dr. Cheryl Sarmiento. Sa mga COVID vaccine, amo el Sinovac y el AstraZeneca. Imidya mo! 20 boxes of COVID-19 vaccines. 20,000 vials or 20,000 doses nito ay Sinovac vaccines at 230 vials or 2,300 doses nito ay AstraZeneca vaccines. So ito ay 27 batch kasi po nung Sabado, nakatanggap din po tayo ng 1,300 doses na Moderna vaccines. Pero ito po ay intended para sa mga uniformed personnel natin ng IAB po natin. Imidya mo! Na mga brand de vacuna contra COVID-19, el Sinovac, amo el de con todo manada, ya puede recibir el Rehiyon 9. Imidya mo! Overall, meron na po tayong nakatanggap na ang Region 9 or Zamboanga Peninsula ng 846,770 doses of COVID-19 vaccines. Ang pinakamarami po nito, out of the 800,000 plus, ay ang Sinovac. Kung saan nakatanggap na tayo ng 511,600 doses of doses. Ang sunod na pinakamaraming natanggap natin ay AstraZeneca at the quantity of 170,700. At ang pangatlo na pinakamarami nating natanggap na doses ay ang Janssen & Janssen or Johnson & Johnson's COVID-19 vaccine. Kasi ang natanggap natin ay 109,200 doses of vaccines. News Timeline. Del martes, fecha 17 del Agosto, mira ahora al Consejo Local, al Posibilidad, pidi con el alkalde a lo grande fondo desde la 2022 annual budget en preparación na compra de Omento Maga COVID-19 vaccines. Siguiendo con el motion del District 1 Councilor, Attorney Cesar Jimenez Sr. durante la regular session del martes. Imidya mo! Nauno del problema li, parta al bakuna. Espera kita sa na national government. Entero Pilipinas gani, 7% pa lang kaya yan vaccinate. Siguro we'll ask, no, kay we know right now they're working on the budget already for 2022. Why don't we adopt a resolution here, Mr. Chairman, that we'll ask the city mayor to appropriate the biggest amount that could be done for the purchase of vaccine. Imidya mo! Pero asigun ko na District Councilor B.G. Gingo na District 1 Councilor Kaimer Olaso tenía total de 400,000 de pesos ya aloca para na compra del vaccine bajo na 2021 annual budget. El problema amo supply de Maga vaccines. Imidya mo! No matter how big of amount we allocate, if the global supply would not reach here in the Philippines, much more in Zamboanga, we cannot utilize the funding. And then if we allocate the biggest amount, then that amount will be programmed for the procurement of vaccine, and we are now hostage in we cannot appropriate other budgetary items. Now, if you may ask me, we cannot give all our money to maximize everything na vaccine because our national government is also giving us vaccine. Talali ka natin ng vaccine. Imidya mo! Na informasyon di Vice Mayor Attorney Romel Agan, presentamente el ciudad tiene pa preparado fondo de 300 milyon de pesos después que el 100 milyon ya podía ser a contrata na AstraZeneca y advice asigun mismo del testing czar Secretary Vince Dizon, usaya lang el budget para na otro necesidad kaya el national tiene el bastante fondo para na vaccine. Imidya mo! Necesita aumenta funding pa for vaccines because according to them, the procurement ng national government is more than enough for everybody. Their suggestion, yung pera nyo, gamitin nyo na lang sa iba kinakailangan sa COVID response. But with respect to vaccine, then enough contract ng national government. And we hope to kumutya naman kita po sa recivi. Imidya mo! Pero asigun kun Consel Jimenez, mas bueno syempre tiene preparado budget al ciudad para na vaccine. Imidya mo! Kita, we are just trying to place it. Si Chenesen, Chenia na budget, pwede kita kumpra vaccine at kosa kita pwede kumpra under the circumstances. Instead of supply,
Ese del storage, ese problema diato, pero incluya kita na budget, cosa puede incluir el más grande cantidad para comprar vaccine. Ese mío idea, yo tan cuento el supply, el storage. Those are the problems that comes in, but the budgetary requirement, cosa kita necesita para comprar, taliya. Para hindi kita liga na ora-orada o pwede comprar. Ano mga kanita sen, you see? Imidya mo! Es la razón para decidir el mga concejales refería lang ng Committee on Health y Committee on Appropriations para na un dialogo con ang mga concerned na opisina para determinar si necesita pabalo ka fondo o hindi mas. Imidya mo! To talk with the local finance committee, the city health, how much budget is available if ever we're going to increase aside from the 100 million pending. News! Timeline! Mga partners, Consejo Local, pidi con el alkalde María Isabel Ben Climaco Salazar por medio de la Oficina de Salud para darle prioridad manvacuna con el sector de educación. Ese por medio de una resolución y sponsor el representante del mga jóvenes sa Consejo si Kari Jan Piok durante el regular session. Según kung Konsehal Piok, particular con el mga principal, maestro y maestra, administrative staff y personnel staff na ambos de público y privado eskwela. Imidya mo! So again, Mr. Chairman, 7,000 plus, only 7% of the teaching personnel staff were only vaccinated. Chief Implementer of the National Task Force against COVID-19 and Vaccines are Carlito Galvez also announced that the government will set aside COVID-19 vaccines for the inoculation of all teachers and other education support personnel in preparation for the opening of limited face-to-face classes in the country. Personnel in basic education and higher education institutions and agencies are included in the priority list of the government for vaccination under B1 and B2. To date, the vaccination program is currently on the 8-4 priority groups, which prioritize all of those included. With this, Mr. Chairman, I move to pass a resolution earnestly requesting Her Honor the Mayor Maria Isabel Climaco Salazar to the City Health Officer Dr. Dulce Amor Miravite to prioritize the personnel in the educational sector such as principals, teachers, administrative staff, and personnel staff of both public and private institutions in the COVID-19 vaccination rollout in the city of Zamboanga. I so move, Mr. Chairman. News! Timeline! Consejo Local ya aprobar resolution kita pidi el full cooperation y coordination del total government agencies y private stakeholders na gobyerno lokal y local IATF para compliance del mga minimum health protocols. A resolution yaman sponsor al District 1 Councilor Josephine Pinpin Pareja durante el regular session del martes. Imidya mo! As of date, the COVID-19 virus is still very present with over 106,672 active cases in the country as of August 16, 2021, and with reports that several cases of the more contagious Delta variant are now present in our neighboring provinces and amplified by the appearance of the new strain in the country, the Lambda variant. Now, therefore, on motion by Member Josephine Pareja, it is hereby resolved to call for a wider, full cooperation and better coordination between the government agencies, private stakeholders, and the local government unit through the local interagency task force, the IATF, in compliance with the minimum health standards on COVID safe protocols. I move accordingly, Mr. Chair. Imidya mo! Mientras, el District 1 Councilor Jerky Valesco yaman sponsor resolution kita pidi ase prioridad mandaman bakuna kung mga Zamboanga-based truckman taman deliver essential goods kaya taman entry sale na syudad de Zamboanga. Imidya mo! So yan, submit kita na City Health Office a initial list of this personnel kay tali na mga truck na 207 list 8 ya quedó positive. 2 ella despedido. Hasta ahora no hay uno dila yang membakuna.
So, el mío, Mr. Chair, si pwede, man-consider kanila como prioridad since todo el día sila tamang biyahe. News. Timeline. Mga partners, Consejo Local pidi con el Philippine Red Cross por medio del alkalde Maria Isabel Benclimaco Salazar para el posible discount na saliva test na mga pahinante del mga fish carrier. Este por medio del un resolución de sponsor el District 2 Councilor Jimmy Villaflores del martes. Este por causa según bien gastoso para con el mga pahinante del mga fish carrier quien ta carga mga essential goods. Media mo. Mr. Chair, a resolution earnestly requesting the Philippine National Red Cross through the Her Honor the Mayor the possibility of granting a reasonable discount on saliva tests to sectors like the fish, how do you call that? Kasi sila limang mga piskaw. Fish car carrier. News. Timeline. Miércoles, fecha del 18 del mes de agosto, pulmonary diseases, incluido el COVID-19 y pneumonia, uno na top 5 mga enfermedad aquí na ciudad de Zamboanga, el que manada mortalities. Asal cosa ya confirma si City Health Officer Dr. Dulce Mirabite durante el virtual presser. Na enfermedad pa lang del COVID-19 aquí na ciudad, el número del mga Kenya sa muerto desde sa infectado na COVID, el ciudad, alcanza na más de 600, donde el comunidad ang mga Kenya sa bien afectado. Asigun kun Mirabite, ang mga enfermedad kay manada numero del mga Kenya sa muerto amo el heart diseases na vascular system, cancer y diabetes. Media mo. Mostly our causes of mortality in the city, no? The top 5 are diseases of the heart, pulmonary diseases to include COVID and pneumonia, diseases of the vascular system, cancer, diabetes and its complications. So these are the top 5 mortalities in the city. Media mo. Omento pa di Mirabite kay mention ng mga enfermedad mas taman trigger, especialmente sa pasyente que tiene este mga comorbidities ta sa infectado na COVID-19. Media mo. And if you have these comorbidities, so or having existing diseases complicates the infection of COVID-19, no? So, el mga gente tiene existing diseases, ita tiene COVID infection, tiene besta queda más, or most of the time, ta queda más grave el presentación del COVID-19 infection. News. Timeline. Mga partners, del martes, fecha 17 del mes de agosto, gobierno local ya principia con el hearing para el preparación del 2022 executive budget. Ese cosa confirma el alcalde de la ciudad, Maria Isabel Benclimaco Salazar, durante el virtual presser. Según con Mayor Bencay, para na venidero año 2022. Amaya según el de con todo grande cantidad o budget que hay tiene el ciudad bao na de suyo liderato como alcalde. Este por causa total de 5.5 billion de pesos budget el que ta esperanza tiene el ciudad para na venidero año 2022. Media mo. El gobierno local ya empezó ya el diatun hearing para la formulación del diatun budget ejecutivo para el año 2022, as it ensures continuous operation and delivery of services to the people. El fondo del gobierno debe devolver na gente y hindi tadurmi na bangko. These technical hearings help us determine priorities, allocate resources to these priorities, and consequently ensure the laws are executed according to these priorities. Y el usada del servicio bien importante para mga vivientes. The city government will be expecting an increased share of the national tax allocation in view of the Supreme Court ruling on the Mandanas case. We will be working with around 5.5 billion peso budget for the year 2022. This is the biggest budget ever since I became a mayor. However, this will be the last that I will be presenting. Media mo. Prioridad del budget amo siyempre ang mga programa Relatao na kampanya kontra COVID-19. Media mo. We hope to get the support of the Sangguniang Panglungsod as this will redound
to benefit our people, especialmente en el tiempo de pandemia. Na favor de Dios, el gobierno local y ustedes, gobierno local, ay dale el necesario empujar el curada, comida y busca vida. With this increase, there will also be expected devolution of certain functions from the national government. Hence, we have to strengthen plan budget linkage on how individual offices' activities fit in the broader development of the city government. Ay kontinua kita dale fondo para el COVID-19, mga plano, programa, actividades, y también mga PPAs and align investment programs and budgets to economic and social plans and strategies adopted by the national government in relation to COVID-19 pandemic. We will also prioritize allocation of funds, como siyempre para seguridad, salud, edukasyon, or our SHE programs. Tadali mira kay mediante el pandemia, el de ustedes, gobierno local, ta continua cumplir el mandato para hacer mga programa, proyecto y actividad para el bienestar del todo mga residente na favor de Dios. The city continues COVID response efforts in all aspects, focusing on the prevent, detect, isolate, treat, and reintegrate strategy by testing, tracing, and treatment. Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. E-Media Mo official Facebook page. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo@gmail.com. Subscribe now